Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Okay, hari ni kita buat satu lagi video case study. Okay, counter yang naik hari Jumaat lepas, iaitu counter try mode. Okay, dan sebelum tu saya nak berkongsi sedikit lah, berkongsi sedikit tentang cara-cara ataupun macam mana kita nak jadi good day trader. Nak jadi day trader ni ataupun intraday player ni, dia susah lah sebenarnya. Dia susah. Ramai yang rugi dekat intraday punya play. Tu memang tak dinafikan lah. Tapi kalau bila nak kata adakah intraday punya knowledge ni penting ke tak, bagi saya penting, supaya kita kena pelbagaikan kita punya style of trading tu lah. Kalau macam kita ada masa untuk monitor, kita boleh trade intraday. Tapi kena ada ilmu. Kena ada ilmu dan juga kena ada SOP yang perlu kita follow lah. Okay, as a intraday player. Ramai yang gagal sebab dia tak dapat kawal emosi. Emosi ni tak kisah kita swing ke, kita intraday ke, itu adalah masalah utama lah. Semua bagi semua trader adalah emosi. Tapi apa yang saya nak sentuh hari ni adalah few things how to be a good day trader. Ni saya dah ada list sikit, okay, beberapa point sebelum kita pergi kepada review counter. Okay, so how to be a good day trader. Point pertama adalah kita kena kenal behavior market. Kalau macam kita trade bursa punya market, so kita kena kenal behavior dia macam mana. Behavior ni means bila sepatutnya kita tak perlu buat entry, bila sepatutnya kita kena buat entry, bila sepatutnya kita tak perlu pun monitor market, dan bila as a intraday player wajib kita kena tengok counter ataupun kita kena buka platform. Okay, itu kena kenal behavior market. Kalau sebelum ni behavior market, all the stocks dia akan push the price after 11, pukul 10.30 tu dia akan tolak. Okay, and then petang dia akan push balik. Tapi dalam buat masa sekarang, dalam sejak 2 menjak ni, kalau counter tu ni dia nak goreng, dia akan goreng pukul 9 hingga 9.30. Okay, 9 hingga 9.30, and then dia sideways. Waktu sideways pukul 10 ke atas tu, dia punya kenaikan tu uncertain sikit. Dia 50-50. Dia boleh jadi dia jatuh. Okay, boleh jadi dia jatuh, boleh jadi dia naik. So 50-50 dekat situ. Okay, so macam mana kita nak tahu bila dia nak naik? So kita kena perhatilah, kita kena kenal behavior market tu. By experience kita tahu bila dia nak naik. Okay, mostly dia akan naik petang. Okay, petang. Mostly counter dia akan naik petang. That's why once kita tahu behavior market ni, kita tak perlu pun monitor market 9 to 5 lah. Tak perlu pun. Okay, as intraday player ni tak wajib pun untuk kita tengok. Macam saya sendiri, saya akan buka platform pukul 9 hingga 9.30. Kita nak tengok sama ada counter yang akan spike ataupun kita nak jual yang kita beli hari sebelum. And then saya akan tutup saya punya PC, saya akan buat benda lain. Ni saya punya style. Let's say lah, kalau macam ada counter yang naik pukul 10 lebih, pukul 11 tu kan, jangan risau. Maksudnya kita tak perlu rasa kita miss counter tu. Okay, so saya akan masuk balik untuk cari counter-counter yang berpotensi pukul 2.30 tu lah. 2.30, and then entry. Saya akan tengok dulu. Saya akan buat entry above pukul 3 lebih macam tu. Saya akan buat entry. Okay, so yang ketiga adalah tahan diri daripada tekan bottom buy lah, kalau tak ada setup. Let's say setup tu ada, anytime kita boleh try. Tapi kalau setup tu tak ada, and then timing untuk entry tu you kena jaga. Tak semestinya setup ada tapi timing tak kena pun tak boleh juga. Okay, contohlah macam counter counter QES kan. QES nampak macam ada setup. Di sideways pukul 10 lebih kan, di 10 dia jatuh dekat area Fibo 50, Fibo 61.8. Tapi kenapa dia jatuh? Kenapa dia terjatuh? That's why entry timing tu kena penting, kena jaga. Yang ni paling susah sekali lah. Macam saya sendiri pun, saya ada buat entry counter L steel, which is saya loss lah dekat counter tu. Saya masuk waktu pagi sebab dia breakout. Kita tengok chart L steel tengok contoh chart L steel
Okay, counter ni saya rugi dalam 1000 lebih juga. Saya rugi kat sini. Okay, L still kan. Okay, let's say dia breakout. Contoh dia breakout trendline kat sini sebenarnya dia breakout. Okay, and then dia breakout Fibo juga. Tapi what happen, dia tak berjaya bertahan lah dekat dia tak berjaya bertahan untuk teruskan kenaikan dia. Sebab saya punya timing tu salah. Saya punya timing entry tu salah. Saya tak sabar, saya buat entry dan saya rugilah. Saya terima lah saya punya kerugian tu. Okay, so dah rugi tu saya tutup, and then saya akan cari counter yang berpotensi petang pula. So kena disiplin, very disiplin. So once you follow benda ni, insyaAllah kita boleh consistent. Okay, and then straight cut loss lah. So kalau tak jadi, you kena cut. As a intraday player, you tak jadi, you kena cut. So you kena jaga risk reward. Risiko kita punya one lah. Biasanya intraday player ni minimum kita punya risk reward 1-1. Maksudnya kalau 5% kita rugi, 5% kita profit. 2 bit. Okay, 3 bit. Okay, the best risk reward adalah 1-2, 1-3. Okay, macam tu. And then yang kelima, you kena commit. Jangan pakai phone beli. Okay, jangan ikut buy call. Kalau tak boleh commit, nak tengok monitor, jangan main intraday. Okay, ramai yang sangkut. Sebab apa? Sebab tak boleh commit, tak boleh tengok, tak boleh monitor support, tak boleh monitor volume. Okay, dan dia ikut orang. So dia beli je mega, beli jatuh. Dan beli tak ikut timing, beli waktu pagi. Okay, waktu pagi dah waktu orang menjual. So kita beli jatuh. Okay, and bonus point adalah fokus volume pada waktu petang lah. Okay, fokus volume pada waktu petang. Biasanya petang ni banyak counter yang akan teruskan kenaikan dia. The confirmation volume biasanya berlaku waktu petang. Okay, so ni few points yang saya list lah, dan saya sendiri pun memang apply, and then struggle jugalah untuk disiplinkan diri. Sebab kita ni manusia, okay, trading ni dia macam addicted tau. Dia addicted, dia punya dopamine tu memang tinggi gila lah. Kita asyik nak tekan buy je. That's why to avoid from doing unnecessary punya buying, kita jangan monitor market 9 to 5. Okay, ni penting. And then tu sajalah. Okay, so kita pergi kepada counter case study kita. Ni saya buat satu je lah kot. Satu, sebab takut panjang sangat video. Saya buat satu counter try mode. Okay, try mode. So try mode ni saya monitor ataupun saya detect this counter during second session of trading day. Okay, try mode. Nampak ada volume masuk. Nanti akan ada yang tanya macam mana detect counter try mode. So basically kita detect by volume lah. Saya pakai Bursa Station, so saya boleh monitor volume masuk dekat situ. For those yang monitor market trade monitor, saya rasa mungkin akan perasan jugalah. So nak cari counter after 2:30. Okay, tu tips lah. Okay, antara tips yang kita boleh apply. Okay, so try mode saya perasan this counter pada harga 62 sen. Apa yang menarik try mode ni, kalau kita tengok pada kalau kita perasan pada November, okay, November dekat sini dia membuat kenaikan, dia touch tapi dia tak berjaya naik, dia jatuh. So dekat sini apa kita boleh faham adalah dekat sini dia buat long upper tail. Long upper tail ni bermaksud supply banyak dekat atas lah. Okay, ramai seller nak jual, dia tak berjaya, dia cuba close, dia cuba naik atas, okay, tapi tak berjaya close. So dia jatuh di paras bawah ni lah. So dia membuat wick yang panjang dekat atas. So kita tahu supply banyak dekat sini. So what happen, dia jatuh baliklah untuk mengumpul kekuatan. Tapi yang menariknya dia tak jatuh below than dia punya price dekat sini. So dekat sini dia making, okay, dekat sini dia making low, this one is a higher high and this one is a higher low lah. Okay, so kita tahu dia uptrending counter. Okay, so sekali lagi dia cuba untuk pecahkan resistance dekat sini, tapi tak berjaya juga. Okay, dia close bawah, dan dia buat juga long upper tail macam ni. Tapi different from last punya test, dia buat dengan high volume. Okay, high volume ni bermaksud ada orang jual, ada orang beli. So possible, okay, dekat sini dah all the supply yang dekat sini being absorbed for this round. Dia dah absorb sikit dekat sini. Okay, all the supply yang dekat sini dah absorb by all the demand dekat sini. Nampak evidence by high volume dekat sini lah. Okay, tapi still lagi tak berjaya.
tak berjaya untuk close atas sebab supply masih banyak. So once kita nampak wick yang macam ni, kita tahu ramai orang sangkut. Okay, ramai orang sangkut, ramai orang beli kat atas ni tak sempat nak jual. So akan ada retailer yang sangkut dekat sini. So once ada retailer sangkut dekat sini, apa akan berlaku? Dia akan create supply dekat sini. Untuk sesuatu counter tu naik, okay, dia kena makan all the supply ni. Dia kena makan semua cut loss point ataupun apa harga-harga retailer yang sangkut kat sini. So dia sangkut bulan 3 sampai bulan 6. Okay, March, April, Mei, Jun. So dalam 3 bulan lebih dia sangkut. So what happen, dia cuba sideways untuk mengumpul kekuatan kat sini, accumulation. Okay, dan dia breakout dekat sini. So dekat sini adalah kita punya base lah. Okay, kita punya base. Okay, yang paling menarik adalah what happen dekat sini. Okay, waktu markup phase after dia breakout ni, all the candles dia close solid Morobozu. Okay, dia close with improving volume. Dia close high, dia close tinggi. Dia berjaya close dekat area supply kat sini. Apa maksud dia? Maksud dia buyer, okay, buyer dia berjaya absorb tau. Dia berjaya absorb semua retailer-retailer yang sangkut kat sini. So ada yang retailer yang dah sangkut sini, dia possible dia dah take profit pun, ataupun dia cut dia punya loss small lah. Dia dah cut loss, and then that's why dekat sini dia berjaya close atas. Okay, even ada retailer yang cut loss ataupun ada retailer yang jual, tapi still lagi counter ni berjaya close atas. Tu bermaksud dia berjaya absorb the supply very well lah. Dia manage to absorb all the supply. That's why dia boleh close higher with improving volume. Okay, and then dia retrace, dia buat retracement. Okay, retracement dia ni after dia close, dia dekat sini ada resistance lah. So dia tak boleh pecah terus. Kalau dia pecah terus, possible untuk jadi fake breakout. Tapi what happen, dia retrace dulu. Dia retrace with low volume. Okay, dan dia menyentuh base dekat sini, dan dia buat lower tail dekat sini. Ni bermaksud apa? Buyer menguasai, demand menguasai, tak berjaya close bawah, dia close atas. Okay, and then hari Jumaat hari tu ada volume, ada small volume masuk. After all the buyer and then the seller volume, and then ada satu volume kecil yang masuk. Okay, this is a good signal kita nak kata possible untuk waktu ni kita tak confirm lagi. Waktu ni possible untuk dia push. Kita dah nampak dah tanda-tanda untuk dia push the price lah. Okay, so my entry point harga 62 sen. Ni saya punya entry point kat sini, 62 sen, my first entry point. Okay, waktu ni tak ada confirmation. So confirmation kita tunggu petang sikit, kita nak tengok ada tak confirmation volume. Okay, so kita tengok dia punya latest chart lah. So confirmation volume dia kita tengok, this is okay kat sini. Kita tengok counter try mode. Okay, so dia berjaya breakout dekat harga sini. Ni tak sure dia 52 weeks high ke all time high. Okay, dia dah breakout. So dia dah buat new high lah kat sini. Dia breakout dekat area 60 apa dekat sini, 65 sen ni dia berjaya breakout. So my two entry point dekat 625, which is the first time saya dapat detect counter ni. Second time adalah saya beli after dia breakout. Tu kita panggil confirmation volume. Kita tengok dekat time frame yang kecil. Okay, kita tengok time frame yang kecil. Kita tengok ID nak tengok 1 hour pun boleh, 5 minutes pun boleh. Okay, 5 minit. Kita tengok. Okay, nampak dia breakout. Okay, dia breakout dekat sini. Okay, dia breakout dekat sini. And then dia test balik. Dia test balik RBS dia. Nampak dia bertahan dekat area 65 sen ni. So dekat sini akan jadi entry point yang terbaik lah untuk kita. Siapa-siapa yang tak dapat bawah, ni adalah the best entry point, which is dekat RBS. So once kita dah tahu dia dekat mana dia punya support 65 sen, so kita boleh kira kita punya risk reward.
Kita dah tahu dekat sini adalah ketinggian dia. Maksudnya dah tak ada dah. Ni dia dah break 52 weeks high. Okay, dia dah break. So kita kira kita punya risk reward. Kalau kita tak ada harga, maksudnya tak ada resistance. Okay, resistance tak ada kan. So kita boleh pakai gun chart. Kita boleh pakai gun number sebab kita tak ada resistance yang dekat atas ni untuk kita jadikan sebagai kita punya apa TP. So kita boleh pakai kita punya gun chart. So numbers of gun dekat area sini adalah 73 sen. 73 sen. Ada tak gun kat sini, tengok jap. Okey, tengok. Okey, nampak gun kat sini. Zoom sikit. Okey, gun kat sini dia break 65 kan, dia break 65. Okey, dia break 69. So next TP adalah 73 sen. Tapi saya tak TP lah dekat 73, saya TP area 71 dekat tengah-tengah. Sebab saya tahu area 60 sen, area 70 sen ni dia punya kenaikan ni susah sikit. Sebab apa? Dia banyak color. Bila dah ada banyak color, resistance tu banyak, susah untuk dia buat naik, untuk dia teruskan kenaikan. So to be safe, kita dah entry bawah. So why not kita just TP je lah dekat halfway dekat 73 sen ni. Okay. Sebab kenapa kita pakai gun? Sebab kita tak ada the previous resistance yang kita boleh kita jadikan sebagai kita punya apa TP. So kita boleh pakai gun numbers ataupun kita boleh project Fibonacci. Macam mana nak project Fibonacci? Okay. Kita boleh pakai daripada bawah ni, tarik lah daripada resistance dekat sini 65 sen, tarik je ke bawah kat sini. Okay. So TP area 715 kalau kita tarik Fibonacci. That's why saya TP dalam area 71 sen sajalah untuk counter try mode ni. Dari segi risk reward kita boleh kira lah. Okay, dekat kalau kita entry 65 sen, risiko kita for intraday maybe kita nak ambil dalam 2 ke 3 bit, 635, tengok 635 2%, kita punya profit 8%. So dalam 1 to 3 punya ratio. Okay, that's how kita plan kita punya trading lah. So key point adalah timing. It's all about timing. Okay, macam saya kata, jangan terlalu gairah. Jangan terlalu gairah untuk buat entry. Okay, kenapa kita gairah kita nak buat entry? Sebab kita selalu keep on monitoring. Kita selalu monitor market. So bila kita nampak volume je kita nak masuk, padahal volume tu adalah volume accumulation. Okay, dekat daily chart still lagi sideways. That's why ramai yang sangkut. So bila sangkut ni, modal stuck. So bila modal stuck, tend to cut loss. Okay, tend to cut loss. Bila kita cut loss, kita nak cuba masuk counter yang tengah naik. Okay, kita kejar, and then kejar ada orang jual. So kita cut loss lagi. Dan kita nampak lagi counter yang naik, kita kejar. So it's all about timing lah. Okay, to be disciplined, to be a good trader, you have to be disciplined. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa on the next video lah. Okay. Itu saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera.